बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा हिंद में शामिल हर सिपाही को मुजाहिद टीवी का सलाम। नाज़रीन, मौत एक अटल हकीकत है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। चाहे वो बादशाह है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, कोई भी है, उसने मौत का जायका ज़रूर चखना है। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी, ये मौत जो है इस हमारी ज़िंदगी की मुहाफ़िज़ कहलाती है, क्योंकि जब तक मौत नहीं आनी हमारी ज़िंदगी कायम रहेगी, हमारी ज़िंदगी की हिफाजत होती रहेगी। लिहाजा मौत इस ज़िंदगी की मुहाफ़िज़ कहलाती है। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले मुजाहिद टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, एक दफ़ा एक शख्स सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या अली और मुर्तज़ा, कि मौत का वक्त मुकर्रर तो है, इसके बारे में कुछ हमें बता दीजिए कि क्या इंसान को पहले पता लग सकता है कि मुझे कब मौत आएगी। तो आपने फरमाया कि ए शख्स, मौत का वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं, इसके अलावा कोई शख्स नहीं जानता। आप सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा लोगों को कहते थे कि ए लोगो, आओ, कुछ भी मेरे से पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी सवाल है, मैं उसका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। और वो जवाब देते भी थे और पूरी दलील के साथ देते थे। तो जब उस शख्स ने ये बात पूछी कि मौत के वक्त के बारे में आप फरमा दीजिए, तो आपने फरमाया कि एक शख्स, एक तो मौत का वक्त के साथ साथ एक चीज वक्त सिर्फ मुकर्रर नहीं है। इंसान की मौत के लिए दो चीजें मुकर्रर हैं। हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है, ये हमेशा हम सुनते आए हैं और ये सही बात है। लेकिन सिर्फ इंसान की मौत के लिए वक्त मुकर्रर नहीं है, एक चीज मुकर्रर नहीं है, दो चीजें मुकर्रर हैं। इंसान की मौत का वक्त और इंसान की मौत का मकाम, ये दो चीजें हैं। जब ये दोनों चीजें इकट्ठी होनी है तब इंसान की मौत वाकई होनी है, तब इजराइल ने उसकी सांस जो है वो कब्ज कर लेनी है और उसकी रूह जो है वो प्रवास कर जानी है। वो आलम बरज़ख में उसकी रूह इस जहान को छोड़ के, इस बॉडी को इधर ही, इसी जहान की मट्टी थी, इसी जहान में उसको छोड़ देना है और उस रूह ने प्रवास कर जाना है आलम बरज़ख की तरफ। नाजरीन, ये उस शख्स ने जब पूछा कि या सैयदना अली और मुर्तज़ा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए और कोई इसके हवाले से कुछ नहीं पता कि कब मौत आती है। आपने फरमाया बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि मौत का वक्त मुकर्रर है और इसका मकाम भी मुकर्रर है, लेकिन उसका इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है। लेकिन इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि आप हर वक्त अपनी मौत की तैयारी में रहें और इस चीज को, इस हकीकत को तहे दिल से तस्लीम करें कि मौत एक अटल हकीकत है। इसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए और पूरी खुशदिली के साथ तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे परेशान होने से या मौत के डर से हमारी मौत टल नहीं सकती है, ना इसमें कोई डिले आ सकता है। तो उस शख्स ने कहा कि या सैयदना अली और मुर्तज़ा, कुछ मजीद इसके बारे में फरमा दीजिए। तो आपने फरमाया हाँ बिल्कुल ऐसा, मैं आपको कुछ इसके बारे में कुछ इशारे बता देता हूँ, कुछ ऐसे वक़ुआत बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मौत कितनी करीब आ चुकी है, कितनी सर पे आ गई है। तो उस शख्स ने कहा कि या अली और मुर्तज़ा, मेरे एक दोस्त की आज वफात हो गई है। उस शख्स की बातों से ये लगता था, वो कई दिनों से मेरे साथ बातें करता था और ऐसे लग रहा था कि उसको शायद अपनी मौत के बारे में कुछ अंदाजा हो गया है या वो कुछ जानता है। ऐसी ऐसी वो बातें मेरे साथ कर रहा था पिछले दिनों, आज उसकी डेथ हुई है। तो आपने फरमाया हाँ, मैं उसी के बारे में आपको बताने चाह रहा हूं कि इंसान को अपनी मौत से करीब करीब 40 दिन पहले कुछ ऐसे ख्वाब आते हैं। इंसान को कुछ ऐसे ख्वाब आते हैं जिनके जरिए उसको आइडिया हो जाता है कि मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। अब उन ख्वाबों के हवाले से आपने फरमाया कि कुछ ख्वाब जो हैं
وہ الہامی ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطانی ہوتے ہیں۔ تو اگر اس شخص کو یہ خواب آئے کہ میں میرے سے پہلے اس خاندان کے جو فوت ہو چکے لوگ ہیں، اپنے سے پہلے جو فوت ہونے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ وہ اس کی ملاقات ہو خواب میں، اور اس شخص کے کپڑے، جس کو یہ خواب آئے، اس کے کپڑے سفید ہوں، اور ان شخص کو ملے، اور وہ جو پہلے فوت ہونے والے اشخاص ہیں، اس کی فیملی کے لوگ ہیں، اس کے رشتہ دار عزیز ہیں، اس کے والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں، اگر وہ اس کو سفید کپڑوں میں اس کو خوش آمدید کہیں اور یہ کٹھے سفر کر رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، اور وہ اس کو یہ کہہ رہے ہوں کہ اے شخص، اے بھائی، اور نام لے کے فلاں فلاں، ہم بہت جلدی ہمارا سفر ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی منزل پہ بہت جلدی پہنچ جائیں گے، یہ وہ اس کو کہیں گے۔ جب یہ اس کو کہیں گے تو وہ بندہ جو ہے، اس کے اوپر سے موت کا ڈر ختم ہو جائے گا، اور وہ چونکہ اس کے اپنے ہوں گے اور اپنے رشتہ داروں نے چونکہ اس کو یہ کہا ہوگا کہ بھائی جو ہے ہماری منزل قریب ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم فوت ہو رہے ہو، یا ایسا کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ ہم بڑا جلدی اپنی منزل پہ پہنچنے والے ہیں اور ہم بہت جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے انسان۔ تو جب یہ خواب اس کو آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ within 40 days اس شخص کو اللہ پاک اپنے پاس بلا لے گا، اس کی روح پرواز کر جائے گی، اس کی موت کی یہ واضح نشانی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا سیدنا علی المرتضیٰ، ہمیں یہ کیسے پہچان ہوگی کہ یہ خواب جو تھا یہ الہامی خواب تھا یا یہ خواب جو ہے یہ شیطانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بڑا آسان ہے، اگر اس شخص کو اس خواب آنے کے بعد اگر وہ خوف زدہ محسوس کرے، اپنے آپ کو بالکل ہی ڈرا ڈرا سہما سہما محسوس کرے، تو وہ خواب شیطانی خواب ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اس خواب آنے کے بعد پرمسرت ہو جائے، پورا مطمئن پھرے، سیٹسفائی ہو جائے اور اپنے کام ہنسی خوشی سر انجام دیتا ہوا نظر آئے، تو اس شخص کی موت واقعتاً 40 دن کے اندر ہو جائے گی۔ اس چیز کو، اس خواب کے بعد، میں اب آپ کو دوسری طرف آج کی جو ریسرچ ہے، سائنٹیفک ریسرچ، اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک میگزین، امریکن میگزین دیکھا ہے، اس میں میں نے پڑھا ہے کہ نیو یارک میں انہوں نے 70,000 مرنے والوں کے رشتہ داروں کے سے انٹرویوز کیے ہیں۔ اب ان انٹرویوز میں انہوں نے ان کے رشتہ داروں سے یہ بات پوچھی ہے، یہ کوسچن ریز کیا ہے کہ آپ کا فوت ہونے والا جو بزرگ تھا، بڑا تھا، بندہ تھا، بی بی تھی، اس نے آخری 40 دنوں میں کیا کیا باتیں کی ہیں آپ سے؟ تو ان 70,000 لوگوں میں سے 50,000 لوگ جو تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں 40 دن پہلے ایک خواب آئی ہے ہمیں، اور مجھے فلاں فلاں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی ہے میری، اور رشتہ دار مجھے کہہ رہے تھے، میری میں نے ڈریس پہنا ہوا تھا، اور مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بہت جلدی اپنے منزل پہ پہنچنے والے ہیں اور پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بہت جلدی اپنے سفر پہنچ جائیں گے۔ یہ جو خواب ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرمایا تھا، اس کی حقیقت آج سائنٹیفک طریقے سے میں نے اس میگزین میں، اس ریسرچ میں نے پڑھی ہے کہ وہ ان کے لواحقین جو ہیں، وہ 70,000 میں سے 50,000 لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہی خواب آیا تھا ہمارے فوت ہو جانے والے لوگوں کو موت سے 40 دن پہلے۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا ویلاگ ہے۔ اللہ پاک ہمیں، موت تو برحق ہے، اور جب بھی ہم فوت ہوں ہمیں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہ جو ٹائم ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں ناظرین، اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بیان کر دوں۔ ہماری اس کائنات کو اللہ نے تخلیق فرمایا تھا کم و بیش 13.8 ارب سال پہلے۔ 13.8 ارب سال پہلے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تھا۔ اسی ٹائم اللہ نے تمام انسان جو ہمارے سے پہلے آج تک آ چکے ہیں، اس دنیا میں آ کے جا چکے ہیں، ابھی اس ٹائم جو ہم 8 ارب کی آبادی اس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ، اور ہمارے آنے جانے کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ہم سب کی روحوں کو اللہ نے
उस टाइम पैदा फरमा दिया था, यानी कि 13.8 अरब साल पहले जब तख्लीक फरमाया था सारा कुछ, उस टाइम हमारी रूहों को भी तख्लीक फरमा दिया था। अब हम 13.8 अरब साल में से हमारी वो रूहें आलम अरवाह में ठहरी हुई हैं, सबकी रूहें। उस 13.8 अरब साल में से इस दुनिया में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 70 या 80 या 90 या 100 साल जिंदा रहते हैं। उसके बाद इधर 70, 80, 90 साल गुजारने के बाद हमारी रूह आलम बरज़ख को चली जाती है, यानी कि 13.8 अरब साल पहले गुजर चुके हैं, मजीद पता नहीं कितने अरब साल और गुजर जाने हैं। टोटल आप लगा लें वे भी मतलब 25-30 अरब साल। 25-30 अरब साल में से कितने अरबों साल हमारी रूहें आलम अरवाह में रहेंगी, कितने अरबों साल हमारी रूहें आलम बरज़ख में ठहरेंगी, और कितने सिर्फ चंद साल इस दुनिया में हमारी रूह ने इस बॉडी के अंदर, इस पिंजरे के अंदर जो है वो ठहरना है। इसीलिए कहते हैं कि ये अगर किसी को ये पता चल जाए, इस दुनिया की हकीकत की पहचान हो जाए कि यहाँ मेरा क़याम कितना है, और इस क़याम को जो 70-80 साल जिंदगी है, ये तो टोटल लाइफ के पता नहीं मिली सेकंड में भी नहीं बनती। ये आज की साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। लिहाजा हमें हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना चाहिए जी, और अल्लाह पाक हमें सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते हमें आका के कदमों में जगह अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।